जय जगन्नाथ संग मैंने आज रथयात्रा तो आम आज बाहर पड़लु पुरी जावाई तो आप सपोर्ट करूँ पचर दिलु बाबू और कुना बाबू चलून जावा देखा रथयात्रा बहुत लेट हो जाता तो आम आउ डेरी नक बाहर पड़लु मैंने आम आसिक आंकुला छक पाखापाखि गलु यहाँ हूँ आंकुला स्कूल यहाँ हूँ आंकुला छक आउ किछ समय पर आम कणास रोड रे पहुंचबू तो बाटर जीवा समय आम माँ तारिणी को दर्शन कलु जय माँ तारिणी बर्तमान कणास रोड पाखापाखि हवाक जाऊँ अल्पाट कणास रोड देखिया कणास रोड जाए देखिए ट्रेन के आस ट्रेन आसला जा पूरी जा जदि भगवान का डोरी थब तो पहुंच जो ट्रेन आसी पहुंच कणास रोड पहुंची बाइक स्टैंड रे बाइक टिक पार्किंग कलु बर्तमान आम स्टेशन पहुँच पहुँचू ट्रेन टी आसी लगिगला तो चलते ए ट्रेन बस आम जा कौ आउ तो आम आसु आसु ट्रेन आसी लगिगला तो आम बस जाऊँ पुरी तो कहे कणास रोड रू पूरी मात्र 30 किलोमीटर रास्ता तो रास्तार आनंद नहीं आम आगू माड़ी चलुचु यही समय भितर आम ट्रेन टी पकईदेला आउ गोटे ट्रेन पास कर देखु षाଠିଏ अच्छी ट्रेन पकई बर्तमान सुविधा जाए आम कहूँ बर्तमान कौन कौन ना मालिक साक्ष्य पड़ा होगा अल्पाट पूरी देखा साक्ष्य छाड़ी चंदनपुर आम पहुँचलु चंदनपुर किस समय ट्रेन रहा चंदनपुर पूरी आ मत अल्प बाट तो पूरी आप देखा ट्रेन टी आस्ते आस्ते मालती पाटपुर स्टपेज छाड़ा पूरी आउटडोर ट्रेन टी बहुत समय पकड़ आम अपेक्षा नक चली चली बड़दाण्ड अभिमुखे यात्रा आरंभ कलु आपको आम भिडियो भल लगे तेज भिडियो को लाइक करेंगे सांग को शेयर करेंगे आपण के पूरी बुलाक जदि आते कमेंट जनातु जय जगन्नाथ देखा आगे कौन हो सांगने यहाँ क्यों जगह आपने कहीपर कि देखा गेज करूँ यहाँ क्यों जगह पुरी जय जगन्नाथ सांगने आम आसी पहुँचलु गुंडा पाखे रथ देखू चलता आगे भाई पाखे साजसज्जा देखो गचर कि चांद ओढ़ी अति सुंदर देखा बर्दान को जावा आम जगन्नाथ रथ बलभद्र रथ और सुभद्रा रथ को दर्शन करवा
ये जो गुंडीचा मंदिर पाखे प्लेस टी आपको देखा एठी आसी महाप्रभुଙ୍କର ତିନି ରଥ ଆସି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଚିତା ଏବଂ ଝୋଟିରେ ଜାଗାଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦିଲୁ ବାବୁଙ୍କର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଔଷଧ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏଠି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଟି ଗହଳି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଗହଳି ଆଉ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଛାଡ଼ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଠି ରୁଟି ଏବଂ ଡାଲମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ମାଗଣା ଭୋଜନ। ତେଣୁକରି ଦିଲୁବାବୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ରଥଯାତ୍ରାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିଲା, ତେବେ ଆମେ ଯାଇ ତିନି ରଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁନି ରଥ କିଭଳି ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଯାଇଛି। ଆସ ଯିବା। ପ୍ରସାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ପାଇଲୁ। ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ରଥ ଦଳକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ହେଲା। बरदान किसी आड़ चल जापर आमको प्रभु जगन्नाथ मंदिर देखाला। भक्ति लिखु जय जगन्नाथ। चैनल को सब्सक्राइब करूँ। यदि नुआ आते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को आइकन को दबाई दिंतु। आसीगला चलो 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 मैंने सब बलभद्र रथ आम प्रथम देखा पाइलु। देखो बलभद्र रथ और आस्ते आस्ते मेघटी आरंभ हो सारी वर्षा भी होता। तो वर्षा गहली भितर प्रभु को देखार मजा आम अनुभव कलु। चलते आगू जावा सांग मैंने आपण गोटे प्रश्न बलभद्र रथ नाम कौन कमेंट जनातु।
ଏହାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଙ୍କ ଭିତରକୁ। କିଛି ନାହିଁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଲୁ ଲୋକମାନେ ନା ଡିଜେ ନା ସାଉଣ୍ଡ କେବଳ ହରିନାମ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ସେଥିରେ ଟିକେ ଆମେ ବି ସେଇ ନାଚରେ ସାମିଲ ହେଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଏଠାରେ ନାଚିଲୁ। ଭକ୍ତିରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ଦର୍ଶନ କରିବା।
ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେତେ ଆମେ ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଛୁ ସେତେ ରାମ ନାମ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଉପଭୋଗ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କି? ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ କେଉଁମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare. दीर्घ 3 घंटार अधिक समय आम बड़दाण्ड बीतेलु एवं ए वर्ष रथयात्रा आम संपूर्ण देखी सारी घर को बाहरलु। अपना वीडियो भल लगी था तेज वीडियो को लाइक करेंगे। ये बर्तमान कौ जगह सांग मैंने गेज कर कहतु आम
बर्तमान स्टेशन पाखे गेलु स्टेशन भितर पहुँचा पर प्रथम टिकट काउंटर गलु आम स्टेशन टिकट कलु टिकट कर सारा पर आम लाइन में ठिया बैरिकेड भितर भितर आगू बढ़लु ये बैरिकेड हो तुमको चल चली गले 15 मिनट 20 मिनट लगे बैरिकेड बाहर बहुत बुलाणी होगा बैरिकेड देखु आपण को प्रशासन भली व्यवस्था आपको कि लगे जनइबे 10 मिनट बैरिकेड बुली बुली आसा पर आम देखलु प्लाटफर्म बहुत लोक गहली अच्छी आमर ट्रेन टी 4 नंबर प्लाटफर्म लगी तेणुक आम 4 नंबर प्लाटफर्म अभिमुखे यात्रा कलु देखो आम ट्रेन टी आगे लगी ये ट्रेन बस आम आम घर को फेरबू आपन की आम भिडियो भल लगी तेज भिडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और आपंकर कमेंट मत निश्चय जनइबे रोचु जय जगन्नाथ राति 12टार साथी ये 4टा मोर आउ किए ना